we are having English for daily conversations class. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Welcome back to our class English for daily conversations. And today we are having meeting 6. Hari ini pertemuan ke-6. It means that next week will be the last meeting for us before having your mid examinations. Hari ini pertemuan ke-6, itu berarti bahwa minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester dilaksanakan. So have you got the schedule of your mid examinations? Apakah sudah dapat jadwal UTS-nya? Belum, Pak. Oke, so be patient please. Mungkin minggu depan ya. So kita tunggu saja. And let me remind you again that next week, sekali lagi saya ulangi, next week pertemuan terakhir sebelum UTS, and the next 2 weeks you are going to have your mid examinations test. And today we are going to discuss about unit 1 and unit 2. However, the presenters will be delivered by you as students, as a presenter, and there will be 2 presentations today, namely group 1 and also group 2. Group 1 is going to talk about greetings and introductions, and group 2 is going to talk about family and routines, if I'm not mistaken. So group 1, are you ready for the presentations today? Group 1? Hello group 1, are you here? I'm ready, sir. Yes, very good, Andika. And then what about group 2? Are you ready for doing presentations today? Group 2? We ready, sir. Yes, very good, Dito. Alright, students, so before giving you time to present the material before us, I would like to invite you all to have a moment of silence. So, moment of silence, please. Done. Alright, students, to shorten the time, I would like to give this chance to group 1 to present the slide or the material before us. So, group 1, time is yours. Please go on, group 1. Dan teman-teman, setelah presentasi, slide-nya di-share atau share screen. Teman-teman boleh off-cam ya, yang tidak presentasi, yang presentasi mohon untuk on cam sambil presentasi biar tidak ada pengurangan nilai. Yang teman-teman nggak presentasi boleh off cam. On cam juga akan lebih baik. Itu pilihan ya. So go on group 1. Silakan kelompok 1. Maaf, Pak, izin bertanya. Ya. Yang dipresentasikan itu materi semuanya atau hanya unit 1, Pak? Hanya unit 1, unit 1. Kalau kelompok 1 unit 1, kelompok 2 unit 2. Unit 1 seluruh materi yang di unit 1 ya. Jadi jangan presentasi unit 1 sampai 10. Waduh. Enggak, kasihan Anda kalau seluruhnya Anda mau presentasikan. Soalnya kelompok saya bikin presentasinya itu tentang semua materinya, Pak. Jadi bukan tentang unitnya malah, Pak. Tapi unit 1 sampai unit 10? Bukan, Pak. Jadi unit 1-nya malah nggak dikerjakan gitu. Yang dikerjakan tuh mempresentasikan semua materi, Pak. Maksudnya gimana, Andika? Yang materi Bapak ajarkan sebelumnya itu kami presentasikan. Jadi bukan unit 1 yang mau dipresentasikan. Waduh, miskomunikasi berarti ya, misunderstanding. Kalau kelompok 2 bagaimana? Unit 2, Pak. Oh, unit 2. Jadi mestinya unit 1 dah yang kamu presentasikan ya. Jadi saya ingatkan, kelompok itu sesuai dengan unit. Ada 10 unit, lalu ada 10 kelompok, artinya kelompok 1 unit 1, kelompok 2 unit 2, kelompok 3 unit 3, begitu dan seterusnya sampai pada kelompok 10 unit 10. Begitu deh ya. Tapi besok-besok kalau ada masalah boleh deh di kontak saya.
Kalau misalnya Anda bingung, silahkan ditanyakan. Daripada nyasar, ya mending nanya ya. Oke. Baik, untuk kelompok 1 oke lah, nggak masalah, silahkan dilanjutkan saja. Apa yang sudah Anda buat silahkan dipresentasikan, tidak apa-apa. Nanti saya coba review materi-materi yang belum Anda presentasikan, yaitu unit 1. Semoga minggu depan kalau ada waktu saya akan bahas tentang unit 1. Oke, go on group 1. Tidak masalah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Juhansar, SPDI MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah English for Daily Conversation, dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Sebentar deh, sebelum lanjut saya revisi dulu ya, karena ini penting ya, Dika ya. Jadi saya bukan dokter deh ya, doktor beda ya, dokter. Ya nanti dokter. Kalau dokter itu ya di rumah sakit. Kalau kuliah itu ya doktor, Kalau doktor itu jenjang akademik, kalau dokter itu profesi akademik. Gitu ya, oke Dika? Baik Pak, terima kasih. Ya, gitu. Saya ulangi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Juhansar, SPDI MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah English for Daily Conversation, dan teman-teman semuanya yang kami banggakan, izinkan kami mempresentasikan tentang materi yang telah diajarkan Bapak Juhansar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari Mas Muhammad Saiful, silakan. Ya, kami lewati dulu. Silakan pada Mas Dedi untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dedi Natriati dengan NPM 32131111001. Dan saya Pratama Rizal Ardianto, NPM 3213110. Dan saya Andika Prawira Yuda dengan NPM 32131111003. Jadi materi yang akan kami presentasikan ada 5 topik, diantaranya yang pertama part of speech, yang kedua personal pronoun, yang ketiga ada to be, to do, dan to have, yang keempat ada modal auxiliaries, yang kelima atau yang terakhir question. Oke, sebentar deh. Ini kok saya tampilanmu kok hitam ya? Ada hitam pojok ya? Apa saya tok ya? Maaf Pak. Saya tok apa teman-teman juga ada? Ketutup slide-nya. Coba stop sharing dulu deh, baru di-share lagi. Coba, saya nggak bisa lihat semua slide. Oke, coba di-share lagi. Masih ya? Saya berarti ya? Teman-teman yang lain ada nggak yang hitam di pojok kiri atas? Ya, saya juga, Pak. Saya enggak, Pak.
Aman, Pak. Oh, berarti saya yang bermasalah. Coba deh. Eh, Soalnya nggak kelihatan semua, saya nggak lihat semua slide-nya. Coba saya yang bermasalah. Coba saya gimana ya? Saya akhiri dulu, nanti kita masuk lagi. Saya akhiri dulu ya, kita masuk lagi sebentar. Baik, Pak. Ya, kok connecting terus saya ya? Sebentar deh. Saya leave dulu ya. Oke, coba deh, Dika, coba share screen. Maaf Baik, ya, Pak. maaf, saya minta maaf. Maaf, Pak. Apakah sudah kelihatan jelas, Pak? Udah bagus ya, udah. Good, very good. Go on, lanjut. Ya, saya lanjut. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mas Dedi Natriadi. Saya persilakan. Part of the speech. Oke, lanjut. Definisi action of or state of being adalah pengertian action verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan dan menjelaskan tindakan atau aktivitas seseorang. Contoh, run, do, listen, are. Lanjut. Tipe action. Tipe action contohnya walk, swim, fly. Dengan kalimat atau contoh kalimatnya I walk toward the house. Oke, lanjut. Tipe statif, state of being. Contoh when, need, love. Stative verb merupakan kata kerja yang menyatakan keadaan atau situasi atau kondisi yang tidak berubah atau malah cenderung tidak berubah. Contoh kalimat, do you believe in life after love? Tipe ACDC. Contoh, see, hear, taste, smell, feel. Contoh kalimat, he became a famous actor this year. Linking verb merupakan sebuah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antara kata pada sebuah kalimat bahasa Inggris. Tipe auxiliary verb merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Ada 3 auxiliary verb yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Di antaranya adalah contoh penggunaan kata diantaranya adalah to be, to do, to have. Contoh penggunaan kata pembantu ini dalam sebuah kalimat adalah you are not helping us.
Oke, lanjut. Tipe modal. Kata kerja bantu ini harus digunakan dengan kata kerja utama. Kata kerja modal ini digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan, kemungkinan, kemampuan, permintaan, juga perintah. Contoh kalimat, we can be ill. Oke, lanjut. Tipe frasal. Verb adalah verb yang digabung dengan preposition atau adverb. Gabungan dari keduanya membentuk suatu arti baru yang berbeda dan dari kata aslinya. Contoh kalimat, we need to check in around 1 p.m. today and will check out of the hotel on Monday morning. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Mas Muhammad Saiful. Saya persilakan. Maaf, Pak. Sepertinya Mas Muhammad Saiful tidak hadir dalam Zoom ini. Oke, dilanjutkan dilangkahi dulu. Baik, Pak. Nanti bisa balik lagi kalau memang dia ada. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Mas Pratama Rizal. Saya persilakan. Ya. Adjective describe a noun or pronoun. Example: beautiful, handsome, big. I am a smart. Stand. I have a beautiful house. Adverb, describe adverb, adjective, another adverb. Example: ad hoc, weekly, always, very. Pronoun. Text the place a noun. Example: I, you, they, he, Ya, saya lanjutkan dengan saya sendiri. Materi parts of speech yaitu preposition. Shows the relationship of a noun or pronoun to another word. Intinya untuk menunjukkan tempat, bisa tempat, waktu, seperti itu. Contoh kalimatnya, the cat is lying on my bed. Kemudian ada conjunction, join words, ideas, or phrases, yakni berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa. Contoh conjunction ada for, and, nor, but, or,
get, so, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I really want to sleep, but I still have many jobs to do. Kemudian ada interjection, shows a strong emotion or reaction, di mana dalam kalimat yang ada interjectionnya biasanya ditandai dengan tanda seru seperti ini, atau ada kata seru. Contoh interjection ada of, stop here, mind your head, no, ada juga watch out, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, no, I won't give up this time. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Mas Dedi Natriadi. Saya persilakan. Personal pronoun. Personal pronoun ada 4 jenis. Yang pertama, subjektif. Dalam hal ini, personal pronoun menjadi subjek dalam kalimat. Maka dari itu, kata ganti yang bisa digunakan adalah I, you, they, we, she, he, it. Yang kedua, objektif. Dalam hal ini, kata ganti menjadi objek dalam sebuah kalimat. Maka dari itu, kata ganti yang bisa digunakan adalah me, you, yours, them, her, him. It. Contoh kalimatnya adalah he lent me two interesting books. Yang kedua, possessive. Yang ketiga, possessive. Dalam hal ini berarti personal pronoun berfungsi untuk menunjukkan siapa yang memiliki sesuatu dengan menempati posisi sebagai subject of a sentence, subject, complement, atau objek. Kata ganti yang bisa digunakan adalah mine, yours, your, their, hers, his. Yang keempat, refleksif. Refleksif pronoun merupakan kata ganti diri dalam kalimat bahasa Inggris. Oke. Lanjut. Kami lewati karena Mas Muhammad Saiful masih belum ada. Materi selanjutnya yaitu to be, to do, dan to have. Ya, dilanjutkan oleh Mas Pratama Rizal. Saya persilakan. Ya. Past present atau pasangan to do, melakukan atau mengerjakan. Past to do and does, pasangan verb 1. Additional to invite, per invite. Contohnya, I am going by a bicycle. You are my brother. Ya, saya lanjutkan. Ini to have. To have ada 2 tenses, diantaranya ada past dan present. Tenses past
ditandai dengan kata had. Contoh kalimatnya, she had finished the assignment. Lalu tense present ada ditandai dengan dua kata, yaitu ada have dan has. Contoh kalimatnya, I have drunk water. Yang kedua, he has graduated from college. Kemudian to have pasangannya yakni verb 3. Seperti contoh di sini, finish menjadi finished, lalu drink menjadi drunk, kemudian graduate menjadi graduated. Ya, dilanjutkan oleh Didi. Saya persilahkan. Modal auxiliary merupakan kata kerja bantu. Berfungsi untuk membantu kata kerja lain untuk menunjukkan tenses dan juga suasana hati dari sang penutur. Bentuk dari auxiliary verb yaitu do, be, dan have. Kata kerja bantu ini digunakan dengan kata kerja utama dan dibagi menjadi 9 jenis, yaitu can, could, will, would, shall, should, might, make, must. Contoh penggunaannya. Pertama, modal auxiliary selalu diletakkan sebelum kata kerja utama. Contoh, I can sing well. Kedua, modal auxiliary tidak dimiliki tambahan akhiran s untuk orang ketiga tunggal. Contoh, he may go now, bukan he must go now. Yang ketiga, modal auxiliary tidak ditambahkan akhiran i dan ed. Contoh, I can sing, bukan I can singing. Lanjut. Kami lewati. Materi selanjutnya ada questions. Dilanjutkan oleh Mas Pratama Rizal. Saya persilakan. Ya. When, what, when, where, why, which, that, is interrogative pronoun digunakan untuk menyatakan pertanyaan dan mereka adalah who, what, which, why, when, where, how. Di mana pena ini, contoh, di mana pena ini, kapan mau mengundang, the interrogative pronouns used for animal and animate object are which and what. It is most. Contohnya, what is your name? Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya WH question yang kedua, diantaranya
Yang selanjutnya diantaranya ada whose, who, whom, how. Whose untuk menunjukkan belonging atau kepemilikan. Contoh kalimatnya, whose mine is it? Yang berikutnya ada who, ditandai dengan subjek berupa orang. Contoh kalimatnya, who types this document? Selanjutnya ada whom, ditandai dengan objek berupa orang. Contoh kalimatnya, with whom do you come? Kemudian ada how, menunjukkan prosedur atau proses. Contoh kalimatnya, how do you drive a car? Selanjutnya ada optional question. Contoh kalimatnya, selanjutnya ada optional question. Intinya question ini menanyakan sebuah pilihan. Contoh kalimatnya, what would you like to eat? Bread or biscuit? Seperti itu. Selanjutnya ada tag question. Question ini ditandai dengan adanya seperti kata aren't dan are seperti ini. Contoh kalimatnya, you are a rider, aren't you? Kemudian contoh kalimat berikutnya, you are not a rider, are you? Lalu tag question ini juga contohnya di sini, aren't you itu tidak disingkat. Jadi harus aren't you, bukan are not you. Kalau seperti itu tidak boleh. Yang benar aren't you. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kami tutup presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so thank you very much Group 1 for presenting the slide or the material before us. And there was no questions though. So let me ask you first, Group 1. Muhammad Saiful, apakah dia ikut mengerjakan PowerPoint atau materinya? Did he join doing the task with you? Apakah ikut mengerjakan tugas ini? Materinya? Kurang kontribusi, Pak. Tapi sudah kami masukkan ke dalam grup. Ikut enggak mengerjakan slide-nya, materinya?
Sepertinya tidak, Pak. Oke, tidak ya. Oke, enggak apa-apa deh, enggak usah ya. Maksudnya nggak enak sama teman. Tanya diomongkan aja deh apa adanya. Kan saya tanya, ya, saya tanya. Jadi, oke, baik. Saya kira kalau dia ikut mungkin saya kasih nilai separuh dari nilai yang terendah. Tapi karena tidak ikut, jadi saya minta maaf juga. Saya tidak memberikan nilai sama sekali. Alright, so thank you very much, Group 1. And now we are coming to Group 2. Hello, Group 2. Are you ready for the presentations right now? Fernandito and team? Yes, ready, Mister. Yes, ready, Okay. sir. Very good. So, this chance for you. I would like to give you this chance to present the material before us. So, time is yours. Group 2. Izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to our presentation. First of all, let's say gratitude for blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala so that we can gather at this morning study in class English for daily conversation in good health. To be Honorable Mr. Johan Sar as lecturer in study English for daily conversation and friends, which I am proud of. Okay, my friend, in this presentation, we will discuss family and routine. Let me introduce our group. My name is Ayurul Kamila Sujatmiko. My name is Fernandito Adrian. My name is Mesia Gendistia Ayupasa. My name is Kenjira Putra Harwindra. Before study more, it is better if we know in advance about what vocabulary will be used in this chapter. And the first one is grandparent. Grandparent in the meaning in Indonesia is keluarga. Number 2 is grandson. Grandson in Indonesia is cucu laki-laki. Number 3 is granddaughter. Granddaughter in Indonesia is cucu perempuan. Number 4 is nephew. Nephew in Indonesia is keponakan laki-laki. Number 5 is nurse. Nurse in Indonesia is keponakan perempuan. Number 6 is cousin. Cousin in Indonesia is the meaning of sepupu. And in this vocabulary, I also have an example sentence. The one is the parent of my father and mother are my grandparents. Number 2, my son is the grandson of my parents. Number 3, granddaughter in the granddaughter of my parents. Next. Oke, family tree atau biasa disebut pohon keluarga. Family tree or sometimes called family genealogy usually divide into nuclear family and extended family. On a family tree in English, there are two terms. First, core family or nuclear family means the nuclear family which usually only consists of mother, father, or older brother and older sister. Second, extended family means a large family which usually consists of a complete family tree, starting from great-grandmothers, grandmothers, grandfathers, uncles, aunts, cousins, and so on. First, grandmother. In Indonesian, grandmother has the meaning nenek. Grandmother is called the mother of our parents. Can be mentioned, my grandmother is my mom's mother. She is also the wife of my grandfather. Number 2, grandfather. In Indonesian, grandfather is the meaning kakek. Grandfather is called the father of our parents. Can be mentioned, my grandfather is my grandmother's husband. He is also the father of my mom and aunt. Number 3, auntie. In Indonesian, auntie is tante or bibi. This nickname usually refer to the sister of our parents.
or the wife of our parents' brother. Jadi panggilan tante atau bibi ini digunakan untuk memanggil saudara laki-laki dari orang tua kita atau istri dari saudara laki-laki perempuan kita. Orang tua kita. Number 4, father. In Indonesian means ayah or men who are married to the mother. Jadi father ini, panggilan ayah ini digunakan untuk memanggil orang tua kita atau suami dari ibu kita. Number 5, mother. In Indonesian, mother means ibu or woman married to the father. Jadi panggilan ini digunakan untuk memanggil orang tua kita atau istri dari ayah kita. Next, uncle. Number 6, uncle. Uncle in Indonesia is paman. Uncle is the brother of the parents. And number 7, sister. Sister in Indonesia kakak atau adik perempuan. Sister in the family indri atau kakak adik perempuan. Number 8, there is a brother. Brother in Indonesia is saudara laki-laki. An example of sentence is I'm the last child in the family. That makes me the youngest brother in the tree. Number 9 is cousin. Cousin in the meaning in Indonesia is saudara sepupu. Cousin is used to refer to our uncle and aunt. An example is I have two cousins from my mother. Next. Simple present tense. Simple present tense has the meaning describe ongoing activity. Use the present simple tense, example, I go, he goes, it is he. To talk about facts, things that are always true, or for routines and habits. For example, first, in England, it often snows in winter. That's a fact. Second, I live in London. That's a true, because I don't change my house every day. Third, John eats cereal for breakfast. That's a routine or habit. Future. Number 1, use verb 1 or bare infinitive. Number 2, in the third person singular, the verb always ends in the letter or s, as, or ies. Number 3, the form of interrogative sentence in verbal sentence is formed by adding the words do or does and to be, is, are. For non-verbal sentence in front of the subject. Okay, in simple present tense, it is defined into two categories. And the first one is verbal. Verbal sentence are the sentence where the main verb is not an auxiliary verb. In a positive sentence, the formula is subject plus verb 1 plus s or as or eas if the person is the third. In a negative sentence, the formula is subject plus do or does plus not plus verb 1. In interrogative sentence, the formula is do or does plus subject plus verb 1. Number second is nominal. Nominal sentence are sentences where the main verb is to be, to do, or to have. In a positive sentence, the formula is subject plus to be plus nominal plus s or as or ees if the person is the third. In negative sentence, subject plus to be plus not plus nominal. In interrogative sentence, to be plus subject plus nominal. In positive sentence, I, you, they, we is verb 1, and he, she, it is verb 1 plus s or as or ies. Next. In negative sentence, I, you, they, we use do, and he, she, it use does. Interrogative, I, you, they, we, and do, and he, she, it, in does. Next, third person pronoun.
he said at number 1 Addition S verb at N S S E H T H T T H who in those was in the witches cat and teachers and number 2 addition is verb and consonant positively study in the studies worry in the worries marry in the marries and number 3 addition is verb and vocal positively play in the play in bisa and enjoy is the enjoys. Next. Preposition. Prepositions are divided into 3 categories. In the first one is in. In is used for information that is general or biggest. In time is considered, decided, years, month, and week. In location is country, city, and neighborhood. Number 2 is on. On is used for information that more specific or smaller. In time is day and weekend, and in location is streets and avenues. Number 3 is at. At is used for information that very specific and smaller. In time is hour, and in location is address and specific location. Next. Okay. I open a quiz session. Please the audience to volunteer to answer the quiz. Saya membuka sesi pertanyaan. Silakan untuk audiens yang bersedia untuk menjawab. Excuse me? I want to answer number 1. Okay, please do. Hati answer question number 1. Yes. What are the last aunts and uncles? Siapa? Bibi dan paman si Tina. Di sini, in here, the aunts is Tina is Tina is Anthony. Oh, I'm sorry. For aunt is Hannah and the uncle is Anthony. Okay, that's true. Oh, thank you. Alhamdulillah. Number 2. I want to answer question number 2. Okay, please. The question is, who are Janice cousin? Janice cousins are Tina and Robbie. Okay, true. Thank you. Hello, Okay, let next me number. answer number 3. Who are Robbie grandparents? Robbie grandparents is John and Sally. True. Thank you. Number 4. Okay, please. Who are Anthony's niece and nephew? Niece and nephew Anthony are Tina, Robbie, and Johnny. Yes, that's true. Thank you. Number 5, I won't answer. Me, I will answer music. Brother Tina is Robbie. Yes, true. Thank you. Number 6, sister Robbie is Tina. Yes. Next, number 7. Excuse me. Okay. I want answer number 7.
the question, who are Tina's parents? My answer is Erika Yes, and Anton Bill. yes, that's true. Thank you. And the last You're number. welcome. Terus saya ngajar nomor 8. Okay, please. Auntie and Uncle Jenny are Hannah and Anthony. Yes, thank you. Thank you for our answer question number 1 to number 8. Next. Okay, on slide 13 to 14, we will read the conversation and fill in the blank. Complete the conversation putting the verb into the present simple. Hello, nice to see you. Do you work here? Yes, I do. I am the head waiter. Oh, good. And do you like it? Oh, yes. I love it here. It's an excellent restaurant. The chef cooks wonderful food and the waiters all. Work very hard. The only problem is that I do not go out in the evenings anymore because I am a less busy here. Ah, that's why we do not see at the club. That's right. I only have one evening free unusually. Next, Mas Kenji. As I at home then, does Maria go to the club now? Oh, yes, she does. She talks about you sometimes. Do you see her? No, I don't. I am always busy and she. Does apa sih new job? I telephone her sometimes, but she always out. Well, she go out quite often, but I know she wants to see you again. Okay, next. Okay, on slide 18 we will. Hello, excuse me. Would you mind please to go back? Mundur lagi dari itu, ada tadi sedikit kesalahan di situ. Okay, especially for number 15 ya. Nomor 15 yaitu clear udah ya, bukan she go tapi mestinya she goes ya. Karena subjeknya adalah she ketiga tunggal. Jadi kata kerjanya harus ditambah tensesnya simple present tense. Jadi jawab but I know she was. Oke, itu goes, kemudian wordnya tambah s. Oke, ya betul. Apa namanya ya, the next one, you need to pay attention about the letter of the word. For example, ya number 8, I only. Have-nya di situ mestinya huruf H-nya itu huruf kecil. Ya, bukan huruf besar, begitu dan seterusnya, kecuali kalau di awal kalimat. Ya. Karena ini di antara kalimat berarti harus huruf kecil. Itu juga itu ya. Hurufnya kecil, S-nya. Kalau itu enggak benar karena itu di awal kalimat. Jadi di awal kalimat ya harus huruf capital. So this is really important. Betul, situ go enggak pakai ES. Kenapa? Karena bertemu dengan does. Ingat, to do
pasangannya hanya kata kerja pertama murni. Jadi begitu dan seterusnya. Go-nya juga G-nya kecil, ya, G-nya kecil, kemudian talk, T-nya juga kecil, ya. Oke, do-nya sudah benar, C-nya kecil. Oke, itu juga D-nya kecil, ya, she doesn't, ya, oke, itu juga benar, T-nya kecil. Oke, yes, kecil itu juga, sukanya juga kecil, and wants juga kecil. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau nanti saya berikan soal, apalagi untuk UTS, kadang-kadang saya jebak kayak gitu. Ada dua jawaban yang sama, tapi satu huruf besar, satu huruf kecil, ya. Berarti Anda harus memilih yang sesuai dengan karakter kalimat. Alright, so you go. God. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Okay, in the next slide. Sorry, yang sebelumnya juga begitu ya, mengikuti yang tadi. Lanjut saja. Yang sebelumnya juga mengikuti apa yang saya jelaskan tadi. Oh ya, makasih Mbak. In slide 15 and 16, I and my friend will have a conversation. Jadi pada slide 15 dan 16 ini, saya dan teman saya akan membawakan sebuah percakapan. Oke, does your family live in a house or an apartment? We live in house in the countryside. What does your father do? My father is a doctor. He was in local hospital. How old is your mother? She is 40 years old, 1 year younger than my father. Do you have any siblings? What is or her name? Yes, I do. I have one other brother, David, and one younger sister, Mary. Are you the oldest amongst your brothers and sisters? No, I am not. I am the second child in my family. What do your mother or father like? My father likes playing football, and my mother likes cooking. Do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Do you stay with your parents? No, but I said to. Does your family usually have dinner together? Yes, we do. My mom always prepares delicious meal for us. Okay, next. Oke, sama deh. Coba back lagi dulu, back lagi. Langsung saja ya, langsung saja saya saya berikan masukan, takut nanti lupa kalau udah kelewatan kejauhan baliknya. Jadi mohon maaf. Yang bagian A itu what do your mother and father like? Kalau di situ bukan garis miring tetapi and, maka do-nya sudah benar. Tapi kalau garis miring, maka di situ bukan do tapi does. Ya, kenapa? Kalau atau itu sama dengan satu. Jadi pilihan ibumu atau bapakmu. Kecuali kalau garis miringnya itu adalah and, ya, maka do-nya itu sudah benar. Oke. Kalau mother and father berarti di situ sudah benar do. Tetapi kalau mother garis miring itu kan bermakna atau or. Berarti yang digunakan adalah does. Oke. Itu pilihannya, tapi jawabanmu itu menunjukkan dua hal, ngomongin bapak, ngomongin ibu. Jadi ini kamu copy paste dari buku, kamu ambil dari buku, bukan copy paste ya, kamu ambil dari buku atau buat sendiri? Ini dari buku. Iya. Oke, berarti mungkin ada kekeliruan di situ ya, dari buku. Oke, itu ganti aja and di situ. And. Oke, my father likes playing football and my mother likes cooking. Do your parents let you stay out? Okay, of course not. They always ask me to go home before 10 each night. Okay, do you stay with your parents? Right now, no, but I used to.
Does your family usually have dinner together? Yes, we do. Yeah, my mom always prepares delicious meals for us. Okay, very good. Next, go on, lanjut. On slide 18, we will read the conversation about the habit of family members. Hey Dad, where is Mom? She is in the kitchen. Thanks Dad, what are you doing? I'm fixing in this radio sound. You have a business with your mom, don't you? Yeah, I need a box of crayon. What is that for? Let me make my homework, Dad. Good boy. Now, what are you waiting for? Come on, go and get your mom in the kitchen. Alright. Hey Mom, are you busy? Not really, my son. What? I have some homework, but I don't have money crayon anymore. I can some money. Too bad By yourself or with your sister? I'm not sure what I'm supposed to do. Please call your sister. I'll talk to her. Okay, Mom. Hi, sister. Mom's calling you. I'm a bit busy, Billy. What's up? She needs your help, I guess. Why don't you help her? I can see. Alright, come on. There is one. Oke, go back please. Sebelum dilanjut, ya, sebelum dilanjut ya. Ini ada yang kelupaan yang Billy nomor 3 dari atas. Number 3, ya, from the first sentence, I'm not sure. What am I? Ada I setelah di situ. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Bukan what am supposed to do, tapi what am I supposed to do? Ya, what am I supposed to do? Ya, kemudian homework juga. I have some homeworks. Mestinya situ ada s-nya. Karena homework itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Jadi, ya, kalau kata benda bisa dihitung, maka some-nya diikuti oleh jamak. Ya, some homeworks. Ya, and I don't have any money. Okay, go on. Lanjut. This is the kitchen. Okay, what's going on, Mom? Please, your brother to go to bookstore. He will buy a box of crayon for his. I cannot, Mom. I have something to do. Please, my dear, I'll cook your favorite food. In one condition. Go ahead. I will buy an ice cream. That sounds good. Jill, where is the money? You can go to your dad, just $100. Okay. Does anyone want to ask? Adakah yang ingin ditanyakan? Okay, my dear, saya tutup. Just a few on this occasion. Group members there are more Mr. Johansson. Oke, sorry, jangan ditutup dulu deh. Ke hammock tadi itu, kayaknya keliru tadi itu. Ya sudah benar tadi yang hammock. Ya sudah benar. Sam itu ya nggak pakai S itu sudah benar tadi. Saya keliru.
Ya, itu udah benar, nggak pakai S karena hammock itu uncountable. Okay, go on. Okay, you can close the presentations. No more questions, I guess. Okay, go on. You can stop sharing. Okay, just a few things we can say on this occasion. I represent all group members. Apologize profusely if there are words that are not pleasing to the heart. Mr. Johazar and friends, I'm close presentation today. Thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Group 2, for presenting the Unit 2 before us, and it was nice presentations, I guess. You try to talk in English, even though some of you are still reading the material and then you present it in English, but that's good. Untuk kelompok 2 saya rasa cukup bagus ya. Bagus presentasinya tadi. Anda mencoba presentasi menggunakan bahasa Inggris meskipun nampak bahwa Anda masih membaca, tapi paling tidak ya sudah ada usaha sedikit, dan biasakan untuk tidak membaca, biasakan untuk ngomong, salah tidak apa-apa, yang penting Anda berusaha untuk memahami materi atau teks yang Anda presentasikan. At least you try to understand what you are presenting about. And I think also the participations of several participants, several students is good also. And some students are trained to respond the questions that you give to them. Jadi bagus juga ya, komunikasinya terjalin dengan baik. Anda mengeksplor pertanyaan-pertanyaan dan audiens menjawab, itu bagus. Dan ini saya random ya, saya catat yang bertanya siapa dan seterusnya, apakah jawabannya benar dan seterusnya, itu saya catat semua. Tapi ini secara random, tidak mutlak saya catat, tapi kalau Anda beruntung, kebetulan saya random dan Anda ketemu ya, maka saya akan memberikan nilai tambahan untuk yang menjawab dan jawabannya itu tepat. So, persoalan tepat tidaknya itu urusan belakang ya, yang penting Anda mencoba dulu untuk you try to answer the questions. Yeah, just like what Group 2 delivered to you just now. Namun, in your presentations for Group 2 just now, mestinya tadi yang jawaban-jawabannya itu disembunyikan dulu ya, sehingga ada lagi diskusi dengan teman-teman Anda. Mestinya disembunyikan jawabannya, minta mereka menjawab lagi kayak yang sebelumnya, itu akan lebih bagus. Sehingga teman-teman juga memancing mereka untuk berdiskusi bersama-sama. Jadi kita saling melengkapi, saling mengisi, jangan takut salah. Ya, aplikasikan apa yang sudah Anda dapatkan, salah itu urusan belakang. Paling tidak itu dulu, bangun dulu rasa percaya diri teman-teman. Kalau percaya diri nggak ada ya, gimana bisa ngomong kan, itu masalahnya di situ. So again, it was a very nice presentation, very good. And okay, do you have any questions, guys? Do you have any questions for me related to the presentations that we have? Excuse me, sir. Ya. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi tadi saya coba translate kata dokter dengan doktor, dan in English itu sama. Itu untuk membedakan dokter atau dokter gimana, Pak? Ya, saya dokter itu. Ya, di Indonesia memang penyebutannya itu berbeda di Indonesia, tapi secara umum kalau di luar ya umumnya sama menyebutnya. Tapi biasanya itu bisa dilihat dari sisi prakteknya ya, prakteknya. Misalnya kalau dia di rumah sakit ya berarti dia dokter untuk dalam pengertian sebagai profesi. Tapi kalau dia di dunia akademik umumnya itu ya dokter dalam bidang akademik pendidikan yang berposisi sebagai S3. Begitu. Gitu Mama Nur. Jadi pada prinsipnya di Indonesia itu berbeda. Kalau pakai dokter maka itu profesi. Ya, profesi S1 yang setara S2. S1 dokter itu sebenarnya S1, tapi setara S2 karena dia sudah koas dan seterusnya. Lalu kalau dokter itu S3 dan ya berbeda memang, berbeda karena dari sisi profesi dan profesi pekerjaan dan profesi akademik. Itu saja mungkin Nur. Jadi sekali lagi deh ya, pada prinsipnya di luar memang sama penyebutannya itu sama. But just now you introduce me for Group 1 by using bahasa Indonesia.
Jadi ketika di awal kelompok 1 presentasi pakai bahasa Indonesia, maka saya konfirmasi tadi, gitu ya. Jadi makanya saya konfirmasi, unless when you are talking in English, it will be fine. Gitu. Nur. Thank you. Okay. Any other question? Permisi. Ya. Saya kemarin untuk materi mencari titik ada aturan penggunaan yaitu modal tidak bertemu dengan verb lain selain and Coba have. diulang ayo, putus-putus yuk. Saya mencari materi mengenai modal. Lalu di situ itu ada tertulis aturan penggunaan modal. Di poin keempat, aturannya yaitu modal tidak boleh bertemu dengan verb auxiliary lain selain be dan have. Apakah itu benar, Pak? Modal tidak boleh bertemu dengan auxiliary selain be dan have. Oke. Karena Anda tanyakan, jadi saya jelaskan. Sekali lagi, modal itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang modal, arahnya dua ya. Ada tenses forming dan ada untenses forming. Ini sebenarnya saya sengaja nggak jelaskan kemarin biar Anda tidak bingung. Saya jelaskan kulit-kulitnya saja. Oke, saya ulang kembali. Modal itu atau penggunaan kesemua itu tadi yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, can, could, will, way, dan seterusnya, itu ada dalam proporsi tenses forming dan ada yang dalam proporsi untenses forming. Apa itu tenses forming? Bentuknya menyerupai dengan tenses seperti penggunaan will dan would, shall dan should. Itu bisa dalam bentuk tenses forming. Ya, misalnya saya katakan I will go. Itu simple future. Tapi ketika saya katakan go, itu adalah past future. Oke, artinya kan tensesnya ada. Tapi kemarin saya katakan ini tidak bisa serta-merta would itu adalah bentuk kedua atau simple bentuk past daripada will. Enggak bisa serta-merta begitu. Ya, itu saya jelaskan kemarin. Lalu yang kedua adalah untenses forming. Untenses forming itu adalah Pak. Ya. Gimana yuk? Halo, ayo. Halo, ayo. Ayo. Gimana? Ayo. Gimana tadi? Mungkin jaringannya, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Itu yang pertama, yang kedua adalah untenses forming. Untenses forming itu bagaimana keseluruh modal itu kita gunakan tetapi tidak serta-merta bermakna tenses. Misalnya would itu adalah bentuk past dari will. Ya, makanya saya katakan kemarin itu paling tidak sebenarnya ya kalau kita kaji lebih dalam lagi, paling tidak ada 14 makna daripada modal auxiliary. Ada yang disebut dengan possibility, ada yang disebut dengan impossibility, ada yang disebut dengan necessity, ada yang disebut dengan banyak hal, suggestions, ya, dan seterusnya. Ada juga obligations dan seterusnya. Tapi saya sengaja memang nggak menjelaskan itu kemarin karena agak kompleks, agak ribet, ya, jelimet. Ya, juga apa pentingnya buat Anda? Paling tidak Anda tahu can itu dapat, could itu lebih sopan, udah gitu aja. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apakah hanya be? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang modal, modal itu sebenarnya ada juga bentuk lampaunya. Misalnya kemarin saya harus pergi ke rumahmu, berarti kan menggunakan kata must. Sementara must itu nggak ada kata kerja bentuk keduanya. Lalu bagaimana ketika modal ini kita mau jadikan kata kerja bentuk kedua? Maka rumusnya adalah MH verb 3. Apa itu MH verb 3? Modal ditambahkan have, ditambahkan kata kerja bentuk ketiga, maka itu sudah bermakna lampau atau past. You must have gone. Ya, you must have gone. Artinya modal ini bertemu dengan have.
tetapi maknanya adalah lampau atau past. Nanti Anda bingung kalau saya jelasin kayak gitu. Pak, bukannya have itu bermakna telah. Ketika to have bertemu kata-kata ketiga itu bermakna telah. Anda bingung. Makanya saya sengaja nggak menjelaskan itu. Oke, saya hanya mau memberikan akar-akarnya saja. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, modal itu sebenarnya bisa juga berfungsi lampau apabila modal ini mau dijadikan lampau atau bermakna dulu telah, ya dulu lampau, ya sekali lagi dulu, maka rumusnya setelah modal ditambahkan have lalu ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Seperti contoh yang saya katakan tadi, you must have gone. Itu artinya kamu pergi. Itu dalam konteks lampau atau dulu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi yang saya sampaikan kemarin hanya pasangan dengan be karena itu kalimat sederhana. Misalnya saya bisa pintar. I can be smart. Oke, saya bisa pintar. Tapi ketika bertemu dengan have, maka have itu saya definisikan kemarin bermakna mempunyai. Saya memang tidak mengatakan ketika modal ini dipertemukan dengan to have adalah bentuk kedua dari modal karena sengaja itu menjadi kompleks dan Anda pasti akan bingung. Saya jamin Anda pasti akan bingung. Anak bahasa Inggris saja bingung, apalagi Anda. Jadi sengaja saya nggak jelaskan terkait bentuk kedua daripada modal. Gitu teman-teman sekalian. Thank you, Pak. Okay. Ayu, do you understand me, Ayu? Just a little bit. Ya, jadi sekali lagi Ayu, boleh bertemu dengan have, modal boleh bertemu dengan have, tetapi tensisnya itu adalah lampau. Gitu ya. Jadi modal tambah have tambah verb 3 sama dengan lampau. Oke, karena kamu tanya maka saya kasih tahu. Kalau nggak nanya itu nggak penting. Nanti Anda bingung. Ya, sekali lagi, be boleh bertemu dengan modal, have boleh bertemu dengan modal, ya. Tapi have-nya di sini bukan to have ya. Have boleh bertemu dengan modal, akan tetapi tensisnya adalah lampau. Gitu ya. Rumusnya modal ditambah have ditambah verb 3. Begitu. Ayo. Oke, thank you. Ya, welcome. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Dito. Itu untuk materi presentasinya dikirim gimana ya, Pak? Materi presentasinya dipelajari aja, ya. Buat Anda pelajari aja. Buat teman-teman, saya cukup menilai dari sisi yang sudah Anda presentasikan tadi. Tetapi Anda kirim ke WhatsApp group itu akan lebih baik. Ya, di WhatsApp group aja ada dikirim, biar nggak ribet. Ya, kalau harus dikirim ke Google Classroom lagi nanti jadi ribet lagi. Cukup di WhatsApp group saja. Gitu ya. Baik, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi? Permisi Pak, Ya. untuk kelompok 1 perlu presentasi ulang atau enggak Pak? Sudah gitu aja deh, nggak apa-apa saya rasa. Tetapi nilainya tidak maksimal ya. Nilainya tidak maksimal ya. Kalau yang kelompok 2 tadi hampir semua dapat A. Tapi kalau di kelompokmu tadi deh tidak ada yang mendapatkan nilai A. Pertama, first you present the material using bahasa Indonesia. Yang kedua, materinya kurang sesuai. Tapi nilainya pun meski tidak A tapi ya cukup lah. Hampir A, tetapi bukan A. Kalau A 81 artinya di bawah 81. Gitu deh ya, sudah. Baik, Tapi Pak. kalau ya yang kelompok 2 ya rata-rata bagus ya. Hanya 1 yang di bawah A. 3 A. Begitu ya. Oke, sudah? Sudah jelas? Yuda, kamu mau presentasi lagi toh? Sudah jelas Pak. Mau presentasi lagi? Tergantung teman-teman Pak. Ya, maksudnya saya juga Anda mau memberatkan deh, kasihan kamu masuk sudah presentasi mau presentasi lagi. Tapi itu pilihanmu. Kalau kamu presentasi lagi ya silahkan. Unit 1 silahkan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Baik Pak. Ya, terserah. Kalau sudah kamu buat ngomong saja mau presentasi ya enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Mau perbaiki nilaimu ya juga boleh. Dalam konteks ini ya, jangan sampai besok enggak ikut ujian mau perbaiki nilai. Ini lain konteksnya. Ya, boleh ya? Yuda. Oke, ada lagi?
Do you still have a questions? Okay, kalau sudah tidak ada, so I think that's all our meeting for today. Thank you very much for your attention and for your participation. The last I say, do what you wanna do, be what you're gonna be. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.